এইটা কি চিত্র কইল? এটাকে কোন কহନ୍ତି? আয়ত চিত্র। এটা কি চিত্র? আয়ত চিত্র মানে ইংলিশ রে রেক্টাঙ্গল। এটা কোন? এটা কোন? রেক্টাঙ্গল। আর এইটা কোন? এইটা হলা বর্গ চিত্র। এটা কোন? বর্গ চিত্র। এইটা কোন? বর্গ চিত্র। এটাকে ইংলিশ রে কোন কহନ୍ତି? স্কয়ার। এটা কোন? স্কয়ার। আর এইটা কোন কইল? এটা ত্রিভুজ। এটাকে ইংলিশ রে কহନ୍ତି কোন? ট্রায়াঙ্গল। বস বস। এইটা কোন কইল? এইটা আপেল নুহ। এটা কোন? বৃত্ত। এটা কোন? কো ভଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି କହିଲ ଦେଖି? କో ଭଳିଆ ଗୋଲ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଲ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଲ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏଟା କୋନ? सर्कल। एटा कोन कहते इंग्लिश में? सर्कल। ओडिया रे वृत्त कहते। कोन कहते? कोडा वृत्त कहला? कोडा वृत्त? एटा। आ एटा कोन? एटा कोन? ट्रायंगल। त्रिभुज। एटा कोन? त्रिभुज। एटा कोडिया रे कोन कहते? कोडा को त्रिभुज कहते कहला देखि? की कलर अछि? एटा को की कलर को? एटा की कलर को? ऑरेंज। एटा को कलर रे अछि? ऑरेंज। आ वृत्त को कलर रे अछि? वृत्त ब्लू कलर रे अछि। को कलर रे? ब्लू कलर रे अछि ना? एपटे देखाओ। आ ए जो स्क्वायर अछि वर्ग चित्र को कलर रे अछि? पिंक कलर ना? गोलापी कलर ना? गोलापी कलर रे अछि। आ एइडा को कलर रे अछि? रेक्टांगल। आयत चित्र। एटा की चित्र? आयत चित्र माने रेक्टांगल। रेक्टांगल को कलर रे अछि? को कलर रे अछि कहला? तमे को देखि को कलर? एइडा को कलर? एइडा ग्रीन कलर। को कलर? ग्रीन माने सबुज रंग ना? सबुज रंग। रेक्टांगल अछि सबुज रंग रे। स्क्वायर अछि गोलापी पिंक कलर ना? आउ ट्रायंगल अछि त्रिभुज कोथरे अछि? त्रिभुज को कलर रे अछि? को कलर एइडा? एइडा को कलर? एइडा को कलर? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर रे कोन अछि? ट्रायंगल। आ ब्लू कलर रे कोन अछि? ब्लू कलर रे